Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, kaifa halukum jami'an? Fi hadhihi al-lailah al-mubarakah jama'ana Allahu fi hadzal majlis al-mubarak. Nadrus al-an madat durus al-lughah wa qad wasalna ila safhah ashirah. Kita sudah sampai halaman 10 ya. Lakin qabla an wasil sanabahas fi al-wajib, kita akan membahas PR. Hunaka arba'atu asilah kama qad kallaftukum fi al-usbu' al-madhi. Sudah saya tugaskan pada antum PR menghawil min lughati Indonesia ila al-lughah al-arabiyah, merubah bahasa Arab, bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab. As-soalul awal, petani itu memiliki kesabaran. Mas Hafid, mal jawab. Al-fallahu dzu sabrin. Masya Allah, barakallahu fik. Dzu sabrin, petani itu memiliki kesabaran. Asani, Pak Uji. Asani tilkal muallimatu muallimatu datu mujtahidatin, memiliki kesungguhan. Datu mujtahidatin, ijtihadin. Kalau mustahidatin tuh orangnya. Ini perbuatannya. Jadi datu ijtihadin atau datu juhdin. Ijtihadin atau juhdin. ijtihadin. Ya, kesungguhan. Ba'dahu rakab asalis hadat tibau zawu maharatin. Para dokter ini berarti para jamak berarti. Tibau. Ya, bukan pakai hada. Oh, Jamaknya apa hada? oh berarti nggak adanya. Jadi tibau. Boleh pakai atibau langsung, boleh pakai isim isyarah. Waalaikumsalam. Isim isyarahnya jamaknya hada apa? Haulai. Haulail. Tibau. Bukan tibau, al-atibau. Haulail atibau. Dia ada alif lamnya. Haulail atibau. Salah. Haulail atibau. Ya. Haulail atibau zawu maharatin. Ya, zawu maharatin. Sahih. Ba'dahu, setelahnya, para ibu guru ini memiliki ingatan yang kuat. Ya. Mudarrisatu al-mudarrisatu. Saya panjang saja. Ya, betul. Al-mudarrisatu datu zakiratin kuat ya. Qawiyatin. Bukan kuatin. Ini sifat dari dzakirah. Dzakirah itu ingatan. Qawiyatin itu kuat, ingatan yang kuat. Dawatu.
Dawatu. Dawatu. Karena jamak. Iya, oh iya. Karena para bu guru jamak. Dawatu. Dawatu. Ustaz, yang nomor 2 itu pakai ijtihadin berarti Ustaz. Iya. Kang Judin Nggak apa-apa. Ininya tidak terpengaruh dengan bu guru. Ininya mudzakkar nggak apa-apa. Kecuali kesungguhan. Oh iya. Al-fallahu nomor 1. Al-fallahu atau had kalau atau dalikal dalikal. falahu bisa Ustaz. Ya, itu berarti dalikal. Dalikal fallahu du sabrin. Disobrin. Yang kedua, tilkal mudarrisatu. Tilkal. Boleh al mudarrisatu aja. Tilkal boleh. Tilkal mudarrisatu dzatu juhdin atau ijtihadin. Walaupun dia mau ibu guru, nggak ngaruh. Ininya nggak ngaruh perbuatannya. Bedanya apa Ustaz? Ijtihadin dengan Judin. Juhdin itu lebih ke lelah, capek gitu, memiliki kesungguhan terus capek. Kalau ijtihadin tuh usaha yang sungguh-sungguh. Ibu guru ini berarti hadhil mudarrisatu dzat haula'il mudarrisatu karena jamak, zawatu karena muannats, haula'il mudarrisatu zawatu dzakiratin qawiyatin. Al-hadiyah asyrata. Al-hadiyah asyrata. 11. Iqra'il misalaini. Iqra'il misalaini. Misalaini. Summa akmilil jumalal atiyata. Summa akmilil jumalal atiyata. Biwad'i ghalin. Biwad'i ghalin. Aw ghaliyatin. Aw ghaliyatin. Ghaliyatun lah. Aw ghaliyatun. Aw ghaliyatun. Fil amakinil khaliyati. Fil amakinil khaliyati. Khaliyati. Iqra bacalah. Al-misala ini 2 contoh. Summa kemudian akmil sempurnakan. Al-jumala kalimat-kalimat. Al-atiyata berikut ini. Biwad'i dengan meletakkan. Ghalin untuk mudzakkar mahal. Dan ghaliyatun untuk mu'anats mahal. Fil amakinil di tempat-tempat khaliyati yang kosong. Ayo baca perintahnya itu satunya. Ayo Hafid, Mas Hafid baca contohnya, baca perintahnya. Akmilil, iqra'il. Iqra'il misalaini thumma Akmilil. akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Ya. Pakai mic-nya. Pak Puji, silakan. Al-hadiyata asyrata. Al-hadiyata asyrata. Latihan ke-11. Latihan ke-11. Iqra'il misal laini summa akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin au ghaliyatun fil amakil khaliyah. Lanjut. Abu Sidki. Al-hadiyata Hasyrata. Al-hadiyata asyrata. Al-hadiyata asyrata. 11. Iqra'il misalaini
Summa akmilil jumalal atiyata biwad'in ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Lanjut. Al-hadiyata Ha. Al-hadiyata asyrata. Iqra'il mithalaini thumma akmilil jumalal atiyati. Atiata. Akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Ya, ba'dahu. Al-hadiyati Al-hadiyat asyara. al-hadiyata asyrata. Iqra'il mithalaini thumma akmilil jumalal atiyata Biwad'i. biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Apa artinya? Bacalah dua contoh, Bacalah dua contoh, kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan kata ghalin mahal tapi untuk mudzakkar dan ghaliyatun mahal untuk muannats. Jadi kalau mudzakkar itu bukan ghaliyun tapi ghalin. Karena dia disebut dengan isim mangkus. Isim yang berakhiran ya maksurah. Ya berakhiran ya. Jadi dia bukan ghaliyun. Jadi dia bukan dhamah. Bukan ghaliyun. Bukan. Tapi ghalin. Sama kayak qadin. Terus apa lagi? Qadin itu bukan qadiyun. Tapi kalau ada alif lamnya jadi al-ghaliyu. Al-ghali. Al-ghali. Al-ghali sukun. Kalau ini al-qadhi. Bukan al-qadhiyu, tapi al-qadhi. Nah, kalau nggak ada alif lamnya kasroh. Ghalin. Kalau ada alif lamnya sukun, al-ghali gitu. Artinya mahal. Ini mahal untuk mudzakkar. Contoh, al-kitabu ghalin. Buku itu mahal. Contoh ya. Al-kitabu ghalin. Ayo, al-kitabu ghalin. Al-kitabu ghalin. Buku itu mahal. Buku itu mahal. Aslinya ghaliyun memang, aslinya. Nih. Tapi orang Arab itu inginnya lebih mudah. Takhfif. Takhfif itu artinya meringankan. Atau tashil. Tashil itu artinya memudahkan. Memudahkan. Jadi daripada ghaliyun susah, udah ghalin. Contoh lagi, kalau yang muannats, hadhihi al miknasatu ghaliyatun. Ayo, hadhil miknasatu ghaliyatun. Hadhil miknasatu ghaliyatun. Sapu ini mahal. Sapu ini mahal. Kenapa pakai ghaliyatun? Karena dia muannats. Kenapa di sini pakai ghalin? Mudzakkar. Kenapa enggak ghaliyun? Ini alasannya. Tashil. Memudahkan dan meringankan. Kalau kita orang Indonesia mungkin ghaliyun, ya nggak masalah. Tapi kan lebih gampang ghalin, gitu kan? Dalam bahasa kita pun ada kayak gitu.
Misalkan yang tadinya katanya panjang diringankan. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan kata-kata yang panjang tapi diringkas. Ya. Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Nah, sekarang tugas kita membaca dua contoh. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Hadzal qalamu ghalin. Ayo. Hadzal qalamu ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Pulpen ini mahal. Pulpen ini mahal. Asluhu ghaliyun. Asluhu ghaliyun. Asluhu itu artinya aslinya. Aslinya tuh ghaliyun. Tapi ya-nya dihapus. Jadi ghalin. Ini alasannya, litashil atau takhfif, meringankan atau memudahkan. Ba hadhihi sa'atu ghaliyatun. Ayo. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam tangan ini mahal. Jam tangan ini mahal. Nah, maka as-sa'atu kan muannats, maka pakai ghaliyat. Ya. Silakan maju satu-satu. Tapi ini cuma 4. Mas Hafid. Dikasih harokat ya. Al-Kutubul Arabiyatu. Baladina, negara kami, negara kita. Lanjut, isnani. Hanya alifnya berdiri, Pak. Ha. Yang ha. Kurang melengkung lamnya. Nah, barakallahu fiik, lanjut salasah. Tanggal berapa? 9, 8 sekarang. 7 ya? Lin. Mudhaf ilaih. Ya, barakallahu fiik, arba'ah. Tun. Ghaliyatun, tanwin. Ya. Rakam wahid, Iqra. Mas Hafid. Wahidun. Wahidun. Ya, ikuti.
wahidun. Al-kutubul arabiyyatu Ayo. Al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun fi baladina. Ayo. ghaliyatun fi baladina. Artinya Buku-buku Bahasa Arab. buku-buku bahasa Arab itu atau ini ya sama aja. iya ini mahal. Mahal di negara kami. di negeri kami. Lanjut. Isnani. Pakai mic, Pak. Ya. Isnani. Isnani. Hadal kitabu rohisun wadalika golin. Wadaka. Wadaka golin. Ayo. Hadzal kitabu rahisun wa dzaka ghalin. Artinya Buku ini murah dan yang itu mahal. mahal. Iya. Lanjut. Salasatun. Ayo. Salatun. Hazal jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Iya. Hadzal mu'jamu Bi'ati riyalin huwa ghalin. Iya. Apa artinya? Kamus ini Seharga seharga 100. 100 rial. Dia. Dia mahal. Iya. Lanjut. Arba'atun. Ayo. arba'atun. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Ayo. Hadhil Haqibatu ghaliyatun. Artinya Tas ini mahal. Tas ini mahal. Pak Apri bisa bikin contoh? Terserah, bebas. Mau pakai yang golin apa yang goliatun? Dari antum sendiri nggak apa-apa. Terserah. Al-qalamu ghalin. Ayo. Al-qalamu ghalin. Boleh. Pulpen ini Pulpen ini mahal. Pulpen ini mahal. mau difoto dulu. Muasil. Asaniyata asyrata. Ayo. As-saniyata asyrata. Atau asaniya asyara. 12. Latihan 12. Latihan 12. Iqra'il misalaini Iqra'il misalaini thumma qra'il jumalal atiyata thumma qra'il jumalal Ra'il. atiyata thumma qra'il jumalal atiyata thumma qra'il jumalal atiyata ba'da dzalika ba'da dzalika uktubha uktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil hurufi. fiha bil hurufi. Ya. Iqra'il misalaini. Ayo, Iqra'il misalaini. bacalah dua contoh. Bacalah dua contoh. Sumaqra, kemudian bacalah Kemudian bacalah al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut ini. al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut ini. Ba'da dzalika, setelah itu, Ba'da dzalika, setelah itu, uktubha, tulislah dia, uktubha, tulislah dia, ma'a dengan ma'a dengan kitabatil a'dadi, menulis angka-angka, kitabatil a'dadi, menulis angka-angka, al-waridati fiha, yang ada di dalamnya, al-waridati fiha, bil hurufi, dengan huruf. bil hurufi, dengan huruf. Nah, di situ ada angka 100. Mi'atun. Ayo, mi'atun. Mi'atun, 100. 100. Penulisan mi'atun ada dua. Yang begini
Yang pertama disambung semua. Yang kedua dipisah. Tapi bacanya sama-sama pendek. Mi'atun. 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 100. 100. Sedangkan kalau 1000, alfun. 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 1000. Nah, kalau didofahkan, contoh 100 laki-laki, maka tanwinnya hilang. Mi'atu rajulin. Mi'atu rajulin. 100 laki-laki. 100 laki-laki. Nah, dia selalu kasrah. Ini mudhaf. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Ya, 100 laki-laki. Jadi dia selalu kasrotain. Mi'atum ra'atin. Mi'atum ra'atin. 100 wanita. Mi'atu sebagai mudhaf. Mur'atin sebagai mudhafun ilaih. Ya, jadi begitu nanti ya. Mi'atu udah dihapus tanwinnya. Kalau dia sendirian mi'atun. Tapi kalau dia diidofahkan mi'atu. Tanwinnya hilang. Sekarang yang 1000. Alfun 1000. Alfun 1000. Ketika belum ada idofah, dia tanwin alfun. Tapi ketika sudah diidofahkan ke kata setelahnya, ke ma'dudnya, ini adat ma'dud ya, 100 sampai 1000. Alfu rajulin. Alfu rajulin. 1000 laki-laki. 1000 laki-laki. Alfu mra'atin. Alfu ra'atin. 1000 wanita. 1000 wanita. Iya, baca satu-satu, Mas Hafid. Mi'atu rajulin, mi'atu mra'atin. Mi'atu rajulin. Naik. Mi'atum ra'atin. Alfu rajulin au alfum ra'atin. Iya, barakallahu fiik, lanjut. Mi'atu rajulin. Mi'atum ra'atin. Bentar. Terus Alfu rajulin. Alfum ra'atin. lanjut. Mi'atu rajulin 100 laki-laki. Mi'atum ro'atin 100 wanita. Alfu rijalin Rajulin. Alfu rajulin 1000 laki-laki. Alfum ro'atin 1000 wanita. Iya, lanjut. Mi'atu rajulin. Pakai mic. Mi'atu rajulin 100 laki-laki. Mi'atum ra'atin 100 perempuan. Lanjut. Alfu rajulin 1000 laki-laki. Alfum ra'atin 1000 perempuan. Lanjut. Mi'atu rojulin 100 laki-laki. Mi'atum ro'atin 100 wanita. Alfu rojulin 1000 laki-laki. Alfum ro'atin 1000 wanita. Ya, sekarang masing-masing bikin contoh tuh, Pak. Bikin contoh 3 aja. 1000 apa, 1000 apa, 1000 apa, silahkan. Mufrad ya. Jadi selalu mufrad. Bentuk ma'dudnya mufrad. Mi'atu kan adat. Angka. Rajulin ma'dud yang dihitung. Itu selalu mufrad bentuknya. Tidak jamak. Padahal kan 1000 ya. 1000 kan banyak. Tapi bentuk ma'dudnya kembali ke mufrad. Jadi gampang. Silakan bikin 3. Bikin 3, tulis di atas, di papan tulis nih. Silakan Mas Hafiz. Yang itu Alkitabu hapus aja tuh. Qadin, Ghalim tuh hapus. Bikin contohnya di situ. 100 apa? Bikin 3. Bebas mau mu'anats, mau mudzakkar. Ya itu. Bawahnya juga Alkitabuna. Nah itu hapus.
Nah, itu nulis contohnya di situ aja. Sampai takhfifun ya, terus. Nah, ya, dah situ. Tulis 3 contoh. Nih. Apa? Mi'atu apa sama alfu apa? Mi'atu dulu deh. Bebas. Rumah atau anak atau istri atau misalkan Ini tiganya itu termasuk mi'atu dulu. Kurang nyata ya? Ini nih, kalau enggak yang ini. Ayo. Hotel, masjid, rumah, sekolah, papan tulis, kereta, pesawat, terserah, mobil, kucing, burung, singa, kambing, unta, terserah. Meja, kacamata, ya lanjut. Apa Ji? Bebas. Mi'atu dulu. Mi'atu semua. Baitin ganti coba Pak. Sama soalnya. Baitinnya ganti. Udah ada di atas. Oh, udah. Usahakan yang datang berikutnya beda ya. Makanya berat nih yang belakang nih. Udah aku kasih lagi. Aku nggak terima. Lanjut. Berapa menit lagi? Lama banget. Ya lanjut. Banyak kok. Gedung, kamar, kambing, kucing, gelas, piring, siswa, guru, terserah. Bisa siswa, bisa guru, bisa apa saja. 1000 burung telah freestyle di jalan. Kursi, boleh? Belum. Teman, siswa, pabrik,
jalan, sungai, laut, bebas, pulau. Dan kalau kamar itu ghurfatun. Ghurfatun. Kalau hujurat, Hujurat itu lebih ke dalam lagi. oh lebih ke dalam. Biasanya dia lebih tersembunyi gitu, hujurat. Ya, bagus. Apa? Ntar. Siswa belum? Guru belum? Pelajaran. Oh, terbang sih. Darrajatin ada alifnya, darrajatin. Ya. Terus biasanya kalau ghurfah itu tinggi, kalau hujrah itu pendek. Jadi ghurfah itu tingkat yang di atas, hujrah yang di bawah. Iya boleh, Daja Jatin. Lanjut. Kereta, 100 kereta. Kereta apa nih? Qitarin. Tonya ada alif. Qitarin. Pesawat. Ta'iratin. Naik, naik. Ta'iratin. Ta'iratin. Tonya panjang ada alif. Ta'iratin. I-nya gandeng sama ro. Iratin. Ya, betul. Tin. Tak marbutah. Ya, barakallahu fikum. Baca, Pak. Hafiz, Mas Hafiz. Wahidun. Ya. Wahidun. Mi'atu baitin. Mi'atu baitin. 100 rumah. 100 rumah. Athaniyatun. Isnani. Isnani. Kalau pertama wahidun, kedua isnani. Suka kebalik-balik Ustaz. Kalau pertama Isnani. awalu baru asani. Oke, asnani. Oke. Isnani. Ayo. Isnani. Mi'atu asadin. Ayo. Mi'atu asadin. 100 singa. Singa. Salah satu. Salah satun. Ayo. Salasatun. Mi'atu waladin. Mi'atu waladin. 100 anak laki-laki. Iya. 100 anak laki-laki. Walad itu 100 anak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa orang, oh. Kalau laki-laki ibnun, Oh iya. kalau perempuan bintun. Bintun. Kalau walad itu anak. Anak. Nggak harus Anak aja. laki-laki. Nggak harus laki-laki. Bisa perempuan juga. Contoh antum bilang, misalkan antum nanti punya anak cewek, hadhihi waladi, boleh. Ini anakku. Kalau tiflun Ustaz? Tiflun itu anak kecil, tapi belum disapih. Itu tiflun. Itu laki-laki. Kalau perempuan tiflatun. Kalau waladun itu nggak bisa waladatun, nggak bisa.
Oh dia umum. Umum. Tapi kalau tiflun bisa laki-laki. Tiflatun perempuan. Ibnun laki-laki, ibnatun perempuan. Sobiyun laki-laki, sobiyatun perempuan. Tapi kalau waladun tetap laki-laki perempuan sama waladun. Tidak. Kalau laki-laki waladun, kalau perempuan waladatun, enggak. Lanjut. Wahidun. Ayo. Wahidun. Mi'atu qalamin. Mi'atu qalamin. Isnani. 100 pulpen. 100 pulpen. 100 pulpen. Isnani. Ayo. Isnani. Mi'atu masjidin. Ayo. Mi'atu masjidin. 100 masjid. Ayo. 100 masjid. Salah satun. Salah satun. Mi'atu Maktabi. 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 Mi'atu maktabi. 100 meja. Iya. 100 meja. Lanjut. Wahidun. Ayo. Wahidun. Mi'atu kitabin. Mi'atu kitabin. 100 buku. 100 buku. Isnani. Isnani. Mi'atu najmin. Mi'atu najmin. 100 bintang. 100 bintang. Mi'atu babin. Mi'atu babin. 100 pintu. Iya. 100 pintu. Lanjut. Wahidun. Wahidun. Mi'atu darrojatin. Mi'atu Darrojatin. 100 Sepeda. sepeda. 100 sepeda. Ithnani. Isnani. Mi'atu sayyaratin. Mi'atu sayyaratin. 100 mobil. 100 mobil. Salasatun. Salah satu. Mi'atu dajajatin. Mi'atu dajajatin. 100 ayam jago. Betina. 100 ayam betina. Kalau jago apa? Dikun. Berarti jadi dikin. Ya kan? Mi'atu dikin. Di Indonesia jadi diko. Ya kan? Di Arab dik itu ayam jantan. Lanjut. Wahidun. Ayo. Wahidun. Mi'atu talibin. Mi'atu qalibin. 100 siswa. 100 siswa. Ithnani. Isnani. Mi'atu kitorin. Mi'atu qitarin. 100 kereta api. 100 kereta api. Mi'atu to'irotin. Mi'atu ta'iratin. 100 pesawat. 100 pesawat. Ya. Silakan di Itunya mi'atunya Kurang lebih. Enggak nyampe. Oh. Oh, sama ya yang sama. Boleh. 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 Itu ya. Penulisannya 2. Boleh. Boleh yang kanan disambung semua, boleh yang kiri dipisah. Kedua-duanya boleh. Difoto dulu. Udah difoto? Biar Pak Haji nggak ketinggalan info. Udah. Wahidun. Wahidun. Nah kalau ada bi nanti jadi kasroh ya. Baca Pak Apri nomor 1. Hapus dong. Nah, mat, hapus mat. Itu. Nih. Pak Apri baca nomor 1 wahidun. Wahidun. Ya. Wahidun. Hadat. Langsung ke tak. Hadat tilfazu. Hadat tilfazu. Bi. Itu berapa? Bi. Bi. Ada bi. Ada bi jadi kasrah. Ya, ada bi. Bi kan huruf jar. Jadi alfi. Bi alfi rialin. Ulangi. Hadat tilfazu. Bi alfi rialin. Ikuti. Hadatil fazu Bi alfi riyalin. Artinya TV ini TV ini seharga seharga 1.000 real. Isnani.
Pak Sahri. Itnani. Ayo. Isnani. Indi. Alifu. Alfu. Larin. Dularin. Ulangi. Indi alfu dularin. Indi. Alfu dularin. Dularin. Tentunya panjang berarti. Panjang. Indi alfu dularin. Iya. Ayo. Indi alfu dularin. Jadi kalau nggak ada B-nya itu alfu. Kalau ada B-nya jadi alfi. B alfi gitu. Lanjut. Aku mempunyai Aku mempunyai 1.000 dolar. salah satu. Salah satu. Ayo. Salah satu. Fi hadzal kitab. Ya. Fi hadzal kitab. B. Ada Fi V. hadzal kitab. Mi'atu Soft. sofhatin. Ayo. Fi Fi hadzal kitabi mi'atu sofhatin. Artinya Di dalam buku di ini dalam buku ini ada 100 halaman. Iya. Arba'ah. Arba'atun. Ayo. Arba'atun. arba'atun. Bikam hadihil hakibatu. Ayo. Bikam hadhil haqibatu. Ya bimi'ati riyalin. Ayo. Hiya bi'ati riyalin. Berapakah harga tas ini? Berapa atas ini? Dia Iya betul dia seharga. dia seharga 100 riyal. Iya bagus. Khamsah. Khamsatun. Ayo. Khamsatun. Fi hadhil kulli ada Yati, ianya ada ada tasydid. tasydid. Ustaz. Fi hadhil kulliyati Ayo. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistani. Nah, Oh ya, astagfirullah. karena dia Min dilarang bertanwin. Pakistana Wah, wa Mi'atu. mi'atu talibin min Indonesia. Indonesia. Tidak tanwin, tidak Oh, tasydid. Ayo bareng-bareng. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min min Pakistan Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Artinya di dalam kuliah fakultas ini di dalam fakultas ini ada ada 100 100 mahasiswa dari Pakistan. Pakistan dan 100 mahasiswa dari Indonesia. Ya, barakallahu fikum. Itu PR 13 PR. Kawin jumalan, ayo. Kawin jumalan Musta'milan al-kalimatil atiyata. musta'milan al-kalimatil atiyata. Al-kalimatil atiyata. Al-kalimatil atiyata. Gabungkanlah kalimat-kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Gabungkanlah Kalimat Atau susunlah kalimat-kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Zakiyun cerdas. Zakiyun cerdas. Ini buat PR ya. Mi'atun 100. Mi'atun 100. Mutazawidun sudah menikah. Mutazawwijun menikah. Azabun bujangan, single. Azabun bujangan. Bujangan, jomblo. Khuluqun akhlak. Ulukun akhlak. Dolarun dolar. Dolarun. Dolar. Ghanin mahal. Ghalin mahal. Al kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Zakiyun jam'uhu azkiya'u, cerdas-cerdas. Zakiyun jam'uhu al-qiya'u. Cerdas. Mi'atun 100. Mi'atun 100. Mutazawwijun menikah. Mutazawwijun menikah. Mu'jamun jam'uhu ma'ajimu, kamus-kamus. Mu'jamun jam'uhu ma'ajim. Najihun jam'uhu najihuna, lulus. Najihun jam'uhu najihuna. Di situ ghabiyun apa ghaniyun? Di sini ghabiyun. Jelek nih artinya. Lawannya dzakiyun. Ghabiyun jam'uhu aghbiya'u, bodoh.
Dhurriyyun jam'uhu aghbiya'u. Alfun 1000. Alfun 1000. Azabun jam'uhu a'zabun. Azabun jam'uhu a'zabun. Ujangan. Dolarun jam'uhu dolaratun. Dolarun jam'uhu dolaratun. Ghalin mahal. Ghalin mahal. Khuluqun jam'uhu akhlaqun. Akhlak. Khulqun jam'uhu akhlaqun. Perilaku yang baik. Rubiyatun Rubiyatun jam'uha rubiyatun. Rupiah. jam'uha rubiyatun. Rupiah. Yahudiyun jam'uhu yahudun. Yahudiyyun jam'uhu yahudun. Orang-orang Yahudi. Safhatun jam'uhu safahatun. Safhatun jam'uhu safahatun. Halaman. Kummun jam'uhu akmamun. Kumun jam'uhu akmamun. Lengan. Ya, mohon maaf sampai sini saja. Agak serak, agak pilek juga. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.